नमस्कार पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानकु स्वागत करुछि मो नास्मिन। दर्शक बंधु जो काश्मीर को पाकिस्तान दशंधि धरी निजर जीवन नाड़ी बोली कही विश्व आगरे डिंडिम पिटुथिला, जो काश्मीर का ना रे पाकिस्तान सेना निज देशर जनता को भ्रम रे रखी अरब अरब डॉलर लुटी चलीथिला। आज सही जीवन नाड़ी उपरे पाकिस्तान सेना निजे निर्दय भावे छुरी चलाउछि। पाकिस्तान दखल रे थिबा कश्मीर जहा को आमे पीओजेके बोली कहू, सेठारे वर्तमान स्थिति एते भयंकर एवं नियंत्रण बाहर को चली गलानी जे पाकिस्तान सेनार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को निद हजि जाइछि। सारा दुनिया को निजर तथा कथित गणतंत्र देखाइबा पाई पाकिस्तान पीओजेके रे एक निर्वाचन नाटक रचुछि, किंतु एही प्रहसन निर्वाचन भितरे साधारण नागरिकंक निरीह छाती को टार्गेट करी गुली चलाउछि पाक सेना एवं पाकिस्तानी रेंजर्स। गायब हो जाउछंती शह शह आहत नागरिक, गली कंदीरे अशांतर निया जळुछि आ अपर पक्षरे निजर देश जळुथिबा बेले पाकिस्तानी सेना फील्ड मार्शल अन्य अरब देशर सुरक्षा नारे डॉलर रोजगार करिबारे व्यस्त अछंती। आसंतु आज स्पष्ट भावे बुझिबा पीओजेके रे वास्तव रे कोन चलीछि, केमिति निज लोकंक रक्तरे होली खेलुछि पाकिस्तान सेना एवं काहेकि एही संकट पाकिस्तान रो अंतिम पतनर कारण साजिबाकु जाउछि। आपण माने देखु थांतो विश्व चक्रव्यूह। आपण मानकु मोर अनुरोध आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करंतु। सबुठारु प्रथमे आमकु एही सत्य को मने रखिबाकु हेबो जे पीओजेके हेउछि भारतर अभिन्न अंग, जहाकु पाकिस्तान बेआईन भावे कब्जा करी रखिछि। पाकिस्तान निज देश भितरे सठिक भावे निर्वाचन कराई पारे नहीं, किंतु सारा दुनिया को भुआ बुलाइबा पाई पीओजेके रे एक निर्वाचनी नाटक करुछि। एही निर्वाचन को तीनिटी पर्याय रे विभक्त करा जायछि। पीओजेके रो निर्वाचन कमिशन को अनुसार मीरपुर डिविजन रो 13टी आसन पाई प्रथम पर्याय सरीछि। अगस्त 2 तारिख रे मुजाफरबाद डिविजन रो 9टी एवं शरणार्थी को पाई थिबा 12टी आसन रे निर्वाचन हेबाकु जाउछि एवं अगस्त 10 तारिख रे पूंछ डिविजन रो 11टी आसन रे भोट ग्रहण हेबो। किंतु गणतंत्र रो एही ढोल भितरे जे रक्तर छिटा पडुछि ताहा भयंकर। स्थानीय जनता एही प्रहसन निर्वाचन को प्रत्याख्यान करी रास्ता को लाइचंती आ सेमानंकु दमन करिबा पाई पाकिस्तान सेना एवं रेंजर्स सीधा सड़क छाती को टार्गेट करी गुली चलाउछंती। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी रो जने कर्मी मुख्तार यूनुस को भली अनेक निरीह युवक गुली माड़े प्राण हराइछंती। केवल सेतिकी नुहे, सोशल मीडिया एवं विदेश रे रहुथुबा पीएजेके रो कार्यकर्ता माने एक चमकाई देला भली खबर देउछंती। पाकिस्तान सेना गुली माड़े आहत होइथिबा नागरिकंकु चिकित्सा कराइबाकु बोली कही गाड़ी रे भरी अज्ञात स्थान को नहीं जाउछि। तीन दिन बीती जाउछि, किंतु सही आहत माने ना हॉस्पिटल रे पहुंचुछंती ना निज घर को फेरुछंती। सेमानंकु गायब कर दिया जाउछि। यह हेउछि पाकिस्तानी सेनार प्रकृत बर्बरता। इतिहास रो ग्रंथ उल्टाइले जना पड़े मोहम्मद अली जिन्हांक समय पाकिस्तान साधारण जनता को एक चूरण बिकी आसीछि। काश्मीर आमर जीवन नाड़ी, काश्मीर पाई आमे परमाणु युद्ध मध्य करिबो। काश्मीरी मानंको कुहागला जे से माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण, किंतु आज विश्व इतिहास रे यह प्रथम घटना जेउठी गोटिए देश निजर सो कॉल्ड जीवन नाड़ी बोली कहूथबा लोकंक गला निजे काटुछि। आज पाकिस्तानी सेना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाई कश्मीर कोनोसी रेड लाइन नुहे, ना कश्मीर ना गाजा ना फिलिस्तीन। आज आसिम मुनीर को पाई रेड लाइन साजिछि सऊदी अरब एवं कुवैत, जेउठारु पाकिस्तान सेना को 2 पैसा भिक मिले सेठारे सेमानंक आदर्श एवं रेड लाइन बदली जाए। गत मासरे जेतेबेले लागिला ईरान पाखकु अमेरिका को $1 बिलियन आसीबो, सेतेबेले ईरान सेमानंकर रेड लाइन थिला। जेतेबेले देखिले ईरान को टंका मिलुनी, संगे संगे सेमानंक रेड लाइन पारस्य उपसागर डेई सऊदी अरब रे पहुंची गला। आज सऊदी अरब को सुरक्षा देवा नारे प्रत्येक पाकिस्तानी सैनिक पछरे पाक सेना फील्ड मार्शल माने मासको $1000 रोजगार करुछंती। आ निज देशर निरक्षर और साधारण जनता को मिछ कहउछंती जे से माने मक्का मदीनार सुरक्षा पाई जाउछंती। मक्का मदीना को कहाठारु विपद अछि।
ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ନା ଆମେରିକା କାହାଠାରୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆବରଣ ତଳେ ଚାଲିଛି କେବଳ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଡଲାରର ଖେଳ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଏହି ରଣନୀତି କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ଲେବୁକ୍। ପିଓଜେକେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଆୱାମୀ ଆକ୍ସନ କମିଟି। ସେଠାକାର ସେନା କ'ଣ କଲା? ସେହି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ନିକଟରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳ ତେହରିକ ଏ ଇନସାଫ ସହ ପାକ୍ ସେନା କ'ଣ କରିଥିଲା? ନିର୍ବାଚନ ଚିହ୍ନ ଛଡାଇ ନେଲା, ଦଳକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା। ଆଉ 1970 ଦଶକରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ବା ଆଜିର ବାଂଲାଦେଶରେ ଶେଖ ମୁଜିବୁର ରେହମାନଙ୍କ ସହ ସେନା କ'ଣ କରିଥିଲା? ଭୋଟ ଚୋରି କଲା, ଜନାଦେଶକୁ ଚୋରି କଲା, ନେତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘୋଷଣା କଲା। ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? 1971ରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂଗୋଳ ବଦଳିଗଲା, ବାଂଲାଦେଶ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଆଜି ପିଓଜେକେରେ ସେହି ସମାନ ଇତିହାସ ଦୋହରାଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ସେନା। ପିଓଜେକେ ବଲୁଚିସ୍ତାନ, ଖାଇବର ପାଖତୁନୱାରେ ଦିନ ରାତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଖୋଜ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ଯେ କୌଣସି ଜଣେ ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ କିମ୍ବା ଆଙ୍କରର ଔକାତ ନାହିଁ ଯେ ସେନା ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିରକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ତାଳି ମାର, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଗୀତ ଗାଅ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଠାରେ ମେରି ଜିନ୍ଦ ମେରି ଜାନ, ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ଭଳି ସରକାରୀ ଗୀତ ରିଲିଜ କରାଯାଉଛି। 1979ରୁ 1999 ଭିତରେ ଜେନେରାଲ ଜିଆଉଲ ହକ ଆମେରିକାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଲୁଟିଲେ। 2001 ପରେ ପରଭେଜ ମୁଶାରଫ ସେହି ସମାନ କାମ କଲେ। ଆଜି ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଆମକୁ ଟଏଲେଟ ପେପର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଉ ଆଜି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ନିଜ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ କୁୱେତ ନାଁରେ ନିଜ ପକେଟ ଭରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜ ଜନତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁ ସେନା ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଏ, ସେହି ଦେଶର ଆୟୁଷ ବେଶୀ ଦିନ ନଥାଏ। ପିଓଜେକେର ଲୋକମାନେ ଆଜି ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ କରୁଛି। ସେଠାକାର ଆକାଶରେ ଆଜି ଆଜାଦିର ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିର ବର୍ବରତା ଏହି ଅଗ୍ନିରେ ଘିଅ ଢାଳିବାର କାମ କରୁଛି। ଭାରତର ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡ ପିଓଜେକେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନୀ ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ଆଜି ଏହି ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆମର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାକିରି ଚିନ୍ତାରେ ସରି ଯାଉଛି ସମୟ, ବଢି ଯାଉଛି ବୟସ। ୟେସ୍, ଆପଣ ବି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଚୁଟକିରେ ଚାଲିଯିବ ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡିଶାରୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରୁ, ସହଯୋଗ କରିବ ଆଞ୍ଜେଲିନା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍। ଅଗରବତୀ ମେସିନ ଠାରୁ ନେଇ ପେପର ପ୍ଲେଟ ମେସିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ମେସିନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏଲ କରନ୍ତୁ